بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي اليوم في درس جديد في اللغة الفرنسية. درس اليوم هو عبارة عن تكملة للدروس السابقة في الانديكاتيف. درس اليوم على l'imparfait. نلتقي بعد الفاصل. المرجو دعم القناة والاشتراك إذا أعجبك الفيديو حتى يصلك كل جديد. كيف ما ذكرنا اليوم درس مكمل لسلسلة الانديكاتيف. رأينا في الدروس السابقة le présent et le passé simple، والآن سوف نتطرق لدرس l'imparfait. l'imparfait هو زمن من بين الأزمنة في الانديكاتيف. زمن في الباسي مثل لو باسي سامبل. نبداو أولا بديفينيسيون. L'imparfait est une forme verbale temporelle de passé qui existe dans certaines langues. يعني أن l'imparfait هو صورة من الخطاب الزمني للماضي الذي يوجد في بعض اللغات، ليس فقط في اللغة الفرنسية ولكن في العديد من اللغات الأخرى. Définition: l'imparfait est une forme verbale temporelle de passé qui existe dans certaines langues. L'imparfait est un temps du passé présentant une action réelle ou présentée comme telle et pouvant durer. يعني أن l'imparfait هو زمن في الماضي يمثل حركة حقيقية حدثت أو مشابهة للحدث مستمرة لم تنتهي بعد. يعني أن الحركة غير معلوم وقت بدايتها أو وقت نهايتها، وهي حدثت بشكل مستمر في الماضي. L'imparfait est utilisé pour décrire des situations dans le passé. يعني أن l'imparfait يستعمل لوصف أو سرد حكايات أو مراحل في الماضي. L'imparfait est utilisé pour décrire des situations dans le passé. Il exprime des actions habituelles ou répétées dans le passé sans notion de début ni fin. يعني أن l'imparfait يحدد أو يتحدث عن أحداث متكررة أو عادية حدثت في الماضي، ولكن وقت البداية أو وقت النهاية غير محدد. هي حركة مستمرة لا نعلم متى بدأت أو متى انتهت. Pour parler d'habitude يعني تكلم على حاجة متكررة أو عادة. Pour exprimer la différence entre avant et maintenant، لتحديد الفرق بين الماضي والحاضر نستعمل l'imparfait أيضا. Pour exprimer la différence entre avant et maintenant. Pour parler d'habitude. Pour former l'imparfait, prenez le verbe au présent à la première personne du pluriel nous et ajoutez les terminaisons AIS, AIS, AIT, IAN, IE et à la base verbale. يعني أن لتشكيل l'imparfait نأخذ الفعل أو تصريف الفعل في nous في la troisième personne du pluriel، ثم نضيف عليها les terminaisons النهايات التالية. AIS بالنسبة لي je، بالنسبة لي tu AIS، بالنسبة لي il AIT، بالنسبة لي nous IONS ION، بالنسبة لي vous IEZ، وبالنسبة لي il AIENT.
le verbe se termine en i, vous doublerez le i aux deux premières personnes du pluriel. يعني أن إذا كان الفعل ينتهي بإي نضاعف إي في nous et vous, deux premières personnes du pluriel. يعني في nous أو vous نضاعف الحرف إي في l'imparfait. Les verbes se terminant en CER ou GER changent quand le C ou G directement suivi par A ou O. يعني أن إذا كان عندنا الأفعال التي تنتهي CER أو GER تتغير في l'imparfait لأن الحرف متبوع بA أو بO. مثلا بالنسبة للC نضيف CCD. G نضيف le E. Pour obtenir le son doux C, une CCD sera ajoutée. كما قلنا للحفاظ على نطق C نضيف CCD في nous et vous. Pour obtenir le son J, le G sera suivi de E. يعني للحفاظ على نطق G J نضيف لها E في nous et vous. مثال exemple de verbe conjugué à l'imparfait. Pour le premier groupe يعني بالنسبة للمجموعة الأولى سوف نأخذ 3 أفعال. نبدأ أولا ب le verbe manger. Je mangeais, tu mangeais, il, elle, on mangeait, nous mangions, vous mangiez, il, elle mangeait. كما نلاحظ أضفنا le E في il وفي je وفي tu وفي il au pluriel ولكن بالنسبة لنو et vous لدينا الحرف I الذي يجعل J تنطق J. Nous mangions, vous mangiez يعني أن نطقها J يتم بإضافة I. أما بالنسبة للترمينيزون الأخرى التي تبدأ بأ فلا بد لنا أن نضيف E للحفاظ على النطق. مثال آخر lancer. Je lançais, tu lançais, il, elle, on lançait, nous lancions, vous lanciez, il, elle lançait. كما نلاحظ أضفنا CCD على je, tu, il, elle, on du singulier ou il, elle du pluriel للحفاظ على النطق السليم لأن لدينا A بعد C. بالنسبة ل nous et vous النطق يبقى مشابه. J'aimais, tu aimais, il, elle, on aimait, nous aimions, vous aimiez, ils aimaient, elles aimaient. نمر الآن للمجموعة الثانية من الأفعال deuxième groupe في l'imparfait. نبدأ أولا بفعل finir. Je finissais, tu finissais, il, elle, on finissait, nous finissions, vous finissiez, il, elle finissait. كما نلاحظ في les verbes du deuxième groupe فإنها تأخذ 2S avant la terminaison. نضاعف الS قبل la terminaison du deuxième groupe. كما نلاحظ finissez verbe آخر choisir.
Je choisissais, tu choisissais, il, elle, on choisissait, nous choisissions, vous choisissiez, il, elle choisissait. Verbe آخر, saisir. Je saisissais, tu saisissais, il, elle, on saisissait, nous saisissions, vous saisissiez, il, elle saisissait. نضاعف الأس في كل مرة. نمر الآن لأفعال troisième groupe, أفعال المجموعة الثالثة. مثال, le verbe prendre. Je prenais, tu prenais, il, elle, on prenait, nous prenions, vous preniez, il, elle prenait. La conjugaison تبقى مشابهة le premier groupe. يعني نفس terminaison في le troisième groupe التي استعملناها في le premier groupe. نمر لفعل آخر, partir. Je partais, tu partais, il, elle, on partait, nous partions, vous partiez, il, elle partait. Verbe آخر, pouvoir. Je pouvais, tu pouvais, il, elle, on pouvait, nous pouvions, vous pouviez, il, elle au pluriel pouvait. كما نلاحظ la conjugaison مشابهة le premier groupe. La conjugaison à l'imparfait ne s'applique pas sur les verbes impersonnels. La conjugaison à l'imparfait, يعني التصريف في l'imparfait, ne s'applique pas, لا تطبق sur les verbes impersonnels, يعني على الأفعال التي هي مبنية للمجهول. En effet, ces verbes se conjuguent à la troisième personne du singulier uniquement. هذه الأفعال تصرف في la troisième personne du singulier, يعني il ou elle singulier فقط. لا تصرف في je أو tu أو il au pluriel. دائما تصرف في il ou bien elle au singulier فقط. Exemple, pleuvoir, il pleuvait. Falloir, il fallait. في l'imparfait, la conjugaison تكون في il ou bien elle au singulier فقط. مثال, pleuvoir, il pleuvait, falloir, il fallait. Exemple de conjugaison, le verbe étudier. J'étudiais, tu étudiais, il, elle, on étudiait, nous étudions, vous étudiez, il, elle étudiait. Nous étudions. مع مضاعفة الإي. مثال آخر, payer, je payais, tu payais, il, elle, on payait, nous payions, vous payez, il, elle payait. كما نلاحظ في nous وفو أضفنا إي بعد إيغريك للمحافظة على النطق الصحيح. بالنسبة للverbe être et avoir لازم حفظهم جيدا لأن نستعملوهم في le plus que parfait comme auxiliaire. بالنسبة للverbe être, j'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, vous étiez, il, elle était. يجب حفظ la conjugaison لأنها تبقى مميزة أيضا. Le verbe avoir, j'avais, tu avais, il, elle, on avait, nous avions, vous aviez, il,
elle au pluriel avait. نكتفي بهذا القدر لليوم. أتمنى أن يكون الدرس مفيد للجميع. أتمنى أن يكون الشرح مبسط وسهل الفهم بالنسبة للجميع. نلتقي في درس جديد إن شاء الله مع شرح بسيط آخر. أتمنى التوفيق والنجاح لجميع أطفالنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.